Welcome to In Goa News special program Face the People. We have with us Michael Lobo. Michael Bob, you were a kingmaker for the BJP this time around. Yet, despite this being your second term as MLA, you were left out of the cabinet. Were you disappointed, and do you think that the BJP is unfair to minorities? No, it is not like that. I am not disappointed. Though the mandate, we did not get a clear mandate. It was a hung assembly, and we managed and convinced the ally, the regional parties to give support letter to us. आमी गव्हर्मेंटान येयले तेच म्हाका वडपणा म्हणजे आमी गव्हर्मेंटान येयले कितें तरी बरें काम करपा खातीर गोंया खातीर. वो आतां नॅशनल हायवे जाता, थोड्या लोकांक त्रास जाता हांव ना म्हणना, थोड्या लोकांक जे मेन रोडार पूण आख्खे गोंया खातीर हो बरो जातलो. हो जो ब्रिज येता वयरसून रायट फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज टू द एअरपोर्ट, इट्स गोइंग टू हेल्प द पीपल. सी लोकांनी चिंतपाक जाय की हो जो तर गव्हर्मेंट जावंक नासलें ही सगळीं कामां जावची नासलीं. नॅशनल हायवे जावं बाकीचे डेव्हलपमेंट जावं जे सेंटराकसून आमकां पयशे येता डेव्हलपमेंटाक ते येवचे नासले. सो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल वी हॅव डन दीस गव्हर्मेंट. ओके. एंड आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कोस्टल बेल्टान आहा तितून खुबशीं कामां पेंडींग उरल्या, ती कामां म्हाजी चालू आहा. ओके. सो आय एम मोर इंटरेस्टेड इन द पीपल्स डेव्हलपमेंट, स्टेट डेव्हलपमेंट, म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट. सो तितून म्हाका दिसता आमी सेल्फिशपणा करूंक पारना की म्हाका मिनिस्टर मेळोंक ना म्हणून हांव बेजार जालो. म्हाका मिनिस्टर मेळ्ळो जाल्यार हांव गोंयभर भोंवन आनीक काम करपाचो. पूण अहें न्हू की हांव जावचो ना. फ्युचरान आयज ना फाल्यां म्हाका हें पोजिशन मेळटलें. बट टील देन आय एम स्टील वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा एंड ऑल्सो फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. So the Chief Minister has been away for treatment now since early March. There is uncertainty about his coming back. How comfortable are you with the idea of Dr. Pramod Sawant as Chief Minister of Goa? See, I strongly believe that Manohar Parrikar will get well and come back to Goa. अहें म्हाका अजून पासून स्ट्रॉंग फिलींग आहा म्हाजे भितर की, एंड आय एम ऑल्सो प्रेइंग टू गॉड जे तेका इलनेस जाला, जे तेका सिकनेस जाला तितूनसून तो भायर येवचो. ही इज इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स. आय एम ऑन रिकॉर्ड इन द असेंब्ली on the first day when he went for treatment that he will be flown out of India, that is in US, for treatment, and he went because I had also done little research on his sickness. So I had got the feedback from the top doctors that he should be flown to US. So he's gone, he's at the right place. Finally God is the savior म्हणटात आमी. देव कितें बरें आहा तितलें करतलो. आनी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर बरो जावन गोंया येतलो. आनी जे कितें गोंया खातीर करपाक जाय आमी आहा, हांवूय आहा, सगळे जाण आहा, आमचे एसेंब्लींतले सगळे वांगडी आहा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा, विजय सरदेसाय आहा, आमचो सुदीन धावलीकर आहा, बाकीचे सगळे आमदार आहा, इंडिपेंडंट पासून आमकां सपोर्ट करता. सो सगळे जाण आहा. सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. अहें चिंतप ना की मनोहर पर्रीकर ना आतां कितें जातलें. सी, मनोहर पर्रीकर is there till today. When he is not there, we will start the discussion. Okay. If he does not get well and he has to stay at home, then we will start the discussion on that. But till he is there and he can work, he can sit in his office, house office, or and do the work for the people of Goa, clear the files. We are strongly him, and I have made it very clear to the national leaders that till Manohar Parrikar is okay to do the work, we should not change him. So it is nice to hear you say Ami Sogleha, we are all together. But you are lashing out at Francis D'Souza. Francis D'Souza is pointing fingers at you. Viswajit Rane is fighting against Madkekar. Madkekar is threatening a dharna against Viswajit Rane. Nilesh Kabral is making statements that there is hardly any government to talk about. And still you are saying Ami Sogleha. Every person has got its own ideas and this thing, his own mind. They are speaking their mind. But I feel that
what you have said, I am talking against Francis. I am not talking against Francis. I am talking on the development of MAPSA. I am talking that MAPSA जी सिटी हा टाउन हा तितून आमचे आख्खे बार्देजाचे आख्खे नॉर्थ गोवाचे लोक थिंगा एवरीडे वयता शॉपिंगाक वयता नुस्तें हाडूंक वयता भाजी हाडूंक वयता वो आनी कित्याक वयता वो गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वयता सो वी फील दॅट म्हापसा शूड बी डेव्हलप्ड आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट फ्रांसीस देसाई इज अ जेंटलमॅन इज अ नायस पर्सन very nice person by heart. Okay. People love him. People of म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी लव हिम. तेजो खूब मोग करता ते. त्या खातीर ताका 5 फावटी निवडून हाडला. हांव तेजे अगेन्स्ट ना. हांव इतलेंच आहा की तेणें मातसो आनीक इंट्रस्ट घालचो आनी म्हापसा डेव्हलप करचे. जे भाशेन आमी कलंगूट डेव्हलप करता म्हणजे कलंगूटाक खूब वर्सां लागलीं डेव्हलपमेंट पळोवपाक की आमी आतां करता तेका. सो तशें म्हापसा करचें. म्हापसाचे पार्किंग करचें म्हापसाचे न्यू बस स्टॉप करचे म्हापसाचे बायपास रोड करचो सो दॅट नो बस एंटर्स बियॉन्ड गांधी गांधी चौक हा तेजे भितर बस येवंक पारना. I think he is doing it through the town planning scheme, MAPSA town planning scheme. सो आमी आमचो सगळो हेल्प तेका आहा आनी वी विश हिम ऑल द बेस्ट. ही इज आवर लीडर एंड आय रिस्पेक्ट हिम फॉर दॅट. लेट मनोहर पर्रीकर कम बॅक. आय वॉन्ट हिम टू कंटिन्यू फॉर दिस टर्म. I want Manohar Parrikar only as the chief minister for this term. If he cannot continue due to health reason, then we will discuss again on the same bench. The government is completing 1 year. How do you evaluate their performance? I would evaluate the performance as average because I being in the government or I being part of the government, I cannot say that we have done wonders. But the works are going on. तू कामां पळय आमची चालू आहा पळय ती डेव्हलपमेंटाची कामां नॅशनल फंड्स जे मेळले आमकां सेंटराचे फंड्स जे मेळल्या तितूनसून कामां भरपूर कामां चालू आहा. पण इफ यू लूक एट द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज एवरेज. देर इज नो ग्रेट म्हणजे लोकांची कामां जी पर्सनल आसूं जे डिपार्टमेंटान आसूं यू लूक एट द एम्प्लॉयमेंट पार्ट ऑफ इट. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. आय डोंट वॉन्ट टू गव्हर्मेंटाक वयर चडोवया नाका झाडार आनी बसोवया नाका. कितें सत्य आहा तें उलोवपाक जाय आनी सत्य आयज अशें आहा की एम्प्लॉयमेंट ना. एक इंटरव्यू तूं आपयशी इवन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 10,000 भुरगीं ते इंटरव्यूआक वयता. करेक्ट. सो आमी मनोहर पर्रीकराक सांगला की तुमी इंटरव्यू जो काडटा चीफ मिनिस्टराक सांगला तो तुमी सगळे एकूच म्हणून काडा. सगळे डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे इंटरव्यू काडी नाका. लोकांचो टायम वेस्ट करी नाका. ते 10,000 भुरगीं 15,000 भुरगीं LDC इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 10,000 भुरगीं LDC इन रेव्हेन्यू 10,000 भुरगीं इलेक्ट्रिसिटी इन टाउन प्लॅनिंग म्हणजे ती 10,000 भुरगीं 15,000 भुरगीं 20,000 भुरगीं तेच सगळे इंटरव्यूआक भोंवता. म्हणजे कॉमन इंटरव्यू काडा. LDC डेटा एंट्री ऑपरेटर LDC 1 इंटरव्यू पिवनाचो सगळे डिपार्टमेंटांनी एक इंटरव्यू आणि म्हणजे जे बारीक जॉब्स आहा तेजो सगळे सेपरेट इंटरव्यू करा म्हणले. एकूच इंटरव्यू करा क्लब करून. सो लोकांक त्रास जावचे न्हू. एम्प्लॉयमेंट इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लम रायट नाव वॉट दिस गव्हर्मेंट इज फेसिंग. वी नीड टू फोकस मोर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. भुरग्यांनी आपलो धंदो करचो आपल्या पायार रावचे ते खातीर तांकां कितें जी हे लागता म्हणजे फॅसिलिटी लागता ती आमी गव्हर्मेंट म्हणून करपाक जाय. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव करता. आय गो आउट ऑफ द वे. हांव तांकां बँकी कडेन इंट्रोड्यूस करता. तांकां सांगता लोन घे तुमची गाडी घे तुमचे रेस्टॉरंट घाल तुमचे शॉप घाल तुमचे धाकटुलो किओस्क घाल म्हणजे तुमी कितें तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस करा. तुमचे ओन पांयाचेर उबे रावा. ताकतीचेर तुमच्या घरा लागीं तुमचो बाजार तुमी ओन व्हरा म्हणजे यू स्टँड ऑन युअर ओन फीट. ओके. शो युअर पेरेंट्स दॅट they will be very proud of you. Don't wait for a government job. तुम्ही ग्रॅज्युएट जाता आणि मागीर पिवनाचे जॉब मागता. that is wrong. Okay. Do not ask for a peon job when you are a graduate and you can stand on your own feet. Okay. Do your own business. Okay. Is what I have to tell the youth of Goa today. Okay. So one last question.
There is a signature campaign going on against the ODP of Kandoli Kalangut. More than 5,000 signatures have come to right now in these two villages, and they are now going to Arpora and Parra. Will you not bow down to the sentiments of the people? See, I'll tell you something. People have voted for me. हांव जर तर कितें रॉंग करीत फुडल्या फावटी लोक इलेक्शनाक वोट घालपाचें सोडून म्हणजे म्हाका डायरेक्ट सांगताले तूं बसनाका म्हणून. सो यू थिंक एट दीस एज ऑफ 40 आय विल रिस्क माय पॉलिटिकल कॅरियर. हांव जे आयज कितें कोत्ता तें बरें कितें पळय तें कालांगूटचे आनी कांदोलीच्या लोकांक कोत्तलो. इतली वर्सां हे पॉलिटिशियनांनी हांकां फटयल्या, सांगला तुमची घरां आमी रेग्युलरायज केली म्हणून. ते कितें एक हावस नंबर असो दिला, टॉकटो धाकटलो पंचायतीचो ही स्लीप आनी सांगला हे तुजे घर रेग्युलरायज जाले म्हणून. कांय ना जावंक. दे आर स्टील फेसिंग द कोर्ट. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, CRZ, सिव्हिल कोर्ट आनी खंयच्या कोर्टांनी NGT, हायकोर्ट सगळे हितून तेंची केशी चलता आमच्या लोकांची. सो जे लोकांनी सिग्नेचरी मारल्या त्याच लोकांनी म्हाज्या ऑफिसान येवन आपल्या घराचो प्लॅन आमचे ODP प्लॅनार घातला, आपले घर प्लॅनार घातले, आपले गेस्ट हाऊस प्लॅनार घातला, आपले शॉप प्लॅनार घातला. आमच्या तेच लोकांनी सायन मारल्या. कित्याक सायन मारल्या? सम लिडर्स केम टू देम, दे हॅव ऑब्लाइज्ड देम, दे हॅव नॉट ऑब्लाइज्ड टू मी. आय एम डुईंग देअर वर्क. आय एम अ गव्हर्मेंट सर्वंट. आय एम देअर सर्वंट. तेणी म्हाका मत मारला, हांव तेंचो सर्वंट, हांव तेंचें काम करता. तेणी आमच्या ऑफिसान येवन तो आपल्या घराचो प्लॅनूय घातला आनी तूं जर तर पॉलिटिशियन जाल्यार तुजेय कडेन सायन मारल्या आमकां ODP नाका म्हणून. ती जाणा मायकल लोबो कितें बरें पळय तें करतलो म्हणून. मायकल लोबो विल नॉट डू एनीथिंग रॉंग फॉर एनीबडी. इट इज माय वर्ड एंड माय गॅरंटी टू द पीपल ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ओनली फॉर वन रिजन, दॅट दे हॅव ट्रस्ट ऑन मी. म्हाजेर ट्रस्ट आहा म्हणून म्हाका मत मारला. आय मे नॉट रीच आउट टू ऑल द पीपल, बट आय एम assuring the people that I will not do anything wrong, because even if I do slightest of the mistake, I cannot contest the next election, because I am a person who, if I feel that I shouldn't contest the next election, I will not contest. If the wind is against me, I don't want to go ahead. Okay. 5,000 नो 10,000 सिग्नेचरी येयली, 20,000 पासून येयल्यो सिग्नेचरी. I will go ahead with the plan. And after 6 months, people will think, अरे मायकलान काम केला पळय ते आमकां परमनंट करून दिला. हे लोक उलयतलो. आयज तूं कितेंय घेवन वच लोकां कडेन, लोक काडटा सायन मारता दिता. सी, they don't understand what we are trying to do for them. They will only understand once the plan comes out. Once they get stamp of the PDA and the government on their house plan, on their guest house plan, they will be so thankful and grateful to us, to the Panchayat of Kandoli, Panchayat of Kalangut, Arpora Nagwa Parra, आमचे घर रेग्युलरायज जाले. आता जेन्ना 4 लिडर येवन उलयता की अशें जातलें तशें जातलें, हें रॉंग जातलें, शेतां व्हडल्यो बिल्डींग येतल्यो, 10 माळयाच्यो 15 माळयाच्यो बिल्डींग येतल्यो, तुमची शेतां काबार करतले, दोंगर काबार. लोक आयकता, बिकॉज पीपल आर व्हेरी सिंपल. लोक सारके सर्वसामान्य लोक म्हणटा आमी तांकां, ते आयकता. वन्स यू टेल समथींग टू द पीपल, दे लिसन. आनी कोण येवन सांगीत ना अशें जावचें ना, अरे तो म्हणटालो जाता, हो म्हणटा जावचें ना. सो लोकांच्या मनान सदांच डावट आसता. टू क्लियर अ डावट इज व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू क्लियर अ डावट. सो वी हॅव टू ऑल हॅव पेशन्स अँड वेट. जो तर आमी कितें रॉंग करीत न्हू, लोक आनीक फुडें आमकां मत सोडून घाल, उबो धरचो ना रोडार. Okay, thank you. Michael Lobo has been absolutely firm and clear on the ODPs. He says he has no vested interest at all, that it is purely altruistic and for the good of the people, and that otherwise people will not allow him to stand. He's been absolutely clear. There's nothing more to say on that. We thank him for being with InGoa, face the people. Thank you for watching InGoa News.